वाह वाह, क्या टेस्ट है. So currently I am having my Eagle Marmiolos juice with a little bit of black salt sprinkled on the top and with the dust sugar. So probably you are thinking what is Eagle Marmiolos. Pause the video right now and Google it, Eagle Marmiolos. So spelling is on the screen. So Google it. अभी तुरंत गूगल it, लेकिन मज़ा नहीं आएगा अगर जानोगे नहीं Eagle Marmiolos होता क्या है. तो Google it now and write down in the comment section what do you get. So let me finish it off. Homemade, it's very tasty. In the summer I have it. So there are many benefits of having Eagle Marmiolos. अभी तक गूगल नहीं किया भाई साहब आपने, क्या कर रहे हो? गूगल करो जाके, तभी ना समझ में आ गया क्या पी रहा हूँ मैं. So keeping it aside, so the time is probably 2:15 in the afternoon. So good afternoon to everyone, and today's date is 8th of May 2020. And so hi, hello, hari om, namaste, welcome to my YouTube channel Random Clips with Pranay. So पहले आप ये क्लिप देख लीजिए. So hello guys, after receiving the package, wash your hands very nicely for 20 seconds. ऐसे like this. मुक्त दिखाऊंगा. For 20 seconds, count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So it's done. Now wash your hands very nicely and see you again after some time. So yes guys, I received a parcel from Flipkart. So they were delivering some essentials only during lockdown. So I ordered something very important for our house. So I was not getting nearby. So I ordered it on 1st of May and received it on 6th of May. So where I was in the between the 6th and the 8th. Today is 8th and the clip I showed was of 6th. Then कहाँ था मैं एक दिन, जनता जवाब चाहिए. आई विल आंसर. तो ऐसा हुआ कि जब मैंने 6 को निकला था. अच्छा पहले आप क्लिप देख लीजिए पूरा. हेलो गाइस, once again we are going out for the lift out groceries we didn't get last day. So we'll be buying that things today and filling the tank of this bike. So it's now on cold start. So this bike age is 20, just younger, 2 years younger to me, and it's working totally fine. So this is the oldest bike in our home. We only have one bike till now. So if you don't need anything, don't come out of your home. तो जब मैं घर के लिए सामान लेने गया था तो भाई साहब जितना मैंने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा टाइम लग गया. तो घर पहुंचते पहुंचते लंच का टाइम हो गया. फिर आई टुक अ शावर एंड हैव माय लंच एंड टुक सम रेस्ट. सो फिर देन आई थॉट लेट कंप्लीट द ब्लॉग इन द इवनिंग, बट आई नीड टू गो आउट अगेन क्योंकि वी आर हैविंग माई डैड्स रन्स अ बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग. सो I need to look after it. So when I am in Kolkata, I am studying there. I am as a student, but when I am back at home, so I need to study. I need to look after my dad's business. I need to do house chores. So this all the things goes on. So that evening also I couldn't complete. So फिर आया 7th of May. तो 7th of May को क्या हुआ? 7th of May को मुझे फिर से जाना पड़ा बिजनेस का कुछ काम देखने. तो in the morning, the whole afternoon went, and evening then the interesting part comes. In the evening it was
till 4 all okay, all fine, but from 4:30 the storm begins. तो भाई साहब जो बारिश हुआ, फैक्टर इज नॉट द रेन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज विद द थंडर एंड द हेल स्टॉर्म। जो भाई साहब बारिश हुआ और जो चमके, बहुत मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए तो लास्ट इवनिंग ऑल्सो आई डेंट गेट दैट मच ऑफ टाइम टू मेक द complete vlog. So today finally doing the home works at in the morning, and today finally I am, after having lunch, I am getting some time to complete the vlog. So अब बात क्या जाए, तो क्या चल रहा है। तो जैसे मैं घर से कल निकला था, आई वॉज स्केयर्ड कि लॉकडाउन उठ गया, आई वॉज नॉट श्योर, बट जो देखा मैंने, आप भी देख लीजिए। I was happy to see these people maintaining the social distance during standing in a queue for a bank. So that's nice. But going a little forward, that was the now see this. Clip. So this is the clip of Kot Bazar, Asansol. There is so much of crowd. It was feeling like there is no more lockdown. Lockdown उठ गया है. Lockdown बोले कुछ है नहीं, social distancing कुछ नहीं है. So again I got disappointed. So I came back home, took some rest, and today finally I am here. So from the lockdown 3.0. ठीक है, तो दिस इज द लॉकडाउन 3.0. सो फाइनली व्हाट्स हैपनिंग, द यू कैन ओपन योर बिजनेस, यू कैन वर्क विद द 33% ऑफ द वर्क फोर्स, सो दैट्स ओके. नाउ फ्यू लिक्विड शॉप्स हैज बीन ओपन, इसमें भी सही है, लेकिन जो हंगामा हुआ, ओ भाई साहब क्या चल रहा है। फिर हमें जानना है, तो একটা কোশ্চেন ছিল, কোশ্চেনটা হচ্ছে দাদু আমরা স্যানিটাইজ কিভাবে করব? বলুন, অ্যালকোহল দিয়ে ব্লাড স্যানিটাইজ করব। এটা কে বললো যে অ্যালকোহল দিয়ে ব্লাড স্যানিটাইজ করা যায়? ওই যে আমরা স্যানিটাইজ করি না হাতে, ওই স্পিরিট দিয়ে, ওই স্যানিটাইজার, এটা আমাদের ব্লাডটা। আচ্ছা বুঝলাম, তো অ্যালকোহল দিয়ে স্যানিটাইজ করতে হবে ব্লাডকে, বাহ। তো কি বলবো, মানে এত বিজ্ঞ মানুষ আমাদের দেশে আছে, তো চিয়ার্স গাইস, চিয়ার্স। তো আমাদের আরও কিছু কি বলবো দেশবাসীও আছেন যারা লকডাউনের দাবি, তাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি আছে কিছু, তো দাবিটা আমরা শুনে নিই একটু। ওই ঘন্টার জন্য একটু বিউটি পার্লারগুলো খুলে দেন প্লিজ, খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাইতেছে, আমার ব্রু প্লাগ করতে হবে, দেখেন কি অবস্থা হয়েছে ব্রুর, প্লিজ আমার ফেসিয়াল করতে হবে। আমি দাবিটা শুনে নিলেন, তো কি মনে হয়, আপনার কি মতামত? আপনার মতামতটাও কমেন্ট সেকশনে জানান আমাকে। আচ্ছা, আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে এই যে 70% সারপ্লাস হচ্ছে ট্যাক্সে ফ্রম দ্য লিকুয়ার্স, সো এটার উপর আমাদের জেনারেল পাবলিকের কি মতামত জেনে নেওয়া যাক। 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है, और एक बहुत बड़ी समस्या के दौर पर हमारा साथ। तो आई थिंक द people who are watching this video, I think you people are quite sensible and quite able to understand what is the current situation of our nation or the whole world. So please guys, don't come out your home unnecessarily and gather outside. So this was for the day. Thanks for watching my video till end. Hope you enjoyed it, and I am aiming for only 10 likes. So
like the video, share it as much as you can. If you liked it, then only you can share. And if you like my content and you are new to my channel, please subscribe it and hit the bell icon for further notification. See you again in my next videos. Till then, bye bye, take care.